আমার ক্যামেরা ওর কন্ডাক্টারকে ছেড়ে দিব। প্রথম বলটা ওসমানের হলে দ্বিতীয় বলটা কিন্তু অনেকে এই খেলায় যদি জয়লাভ করে এস এন্টারপ্রাইজ সরাসরি টিকিটটা কনফার্ম করে পাবে ফিনালে। অফিসিয়াল ব্যাটের ওসমান ডট বল। প্রত্যেকটা ডট বল কিন্তু প্রেশার ক্রিয়েট করবে, প্রত্যেকটা ডট বল ব্যাটসম্যানের উপর প্রেশার ক্রিয়েট করবে, আর প্রত্যেকটা চার হলেই কিন্তু বোলারদের উপর প্রেশার ক্রিয়েট করবে। অসাধারণ আবার একটি চার। এর সাথে সাথে এক ওভার শেষে রান সংখ্যা 13 বিনা উইকেটের বিনিময়। এখানে আছে একটু টাইম দেখা করবে। हेलो चलिए बबलू रिवर्स शॉट और का दूसरा ओवर ये प्रगति पर है। रन संख्या 17 और 76 का टारगेट दिया है, एक बड़ा टारगेट। दूसरा प्ले ऑफ ब्यूटीफुल बॉल और कहीं ना कहीं थोड़ा सा गति नजर आई थी शोएब की तरफ से। शोएब काफी अच्छे दिग्गज गेंदबाज है। यहां से अगर बात ब्यूटीफुल बॉल ब्यूटी, ये देखिए बिजू देवनाथ को देखिए, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस। ये रिवर नहीं, चलिए वहां से लंबे कद काठी के खिलाड़ी अनिक धोरे उस्मान का क्या विकेट आएगा क्या? तीसरे अंपायर की तरफ फिर से रिस्पेक्टेड अभिजीत माइती जी।